Hello guys, welcome po uli sa ating channel. Tuturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-cash in sa Tonic Bank. Lalagyan po natin ng laman ang Tonic Bank from GCash. So open lang po tayo sa GCash. Yan. Then transfer. Then dito view all. Then scroll down, ito Tonic Bank, then amount 2837, account name, account number, paste nyo na lang. So nakopy ko na po yun. So ayan, then send money, then may charge po siyang 15. Ayan. And then pay, then autofill code. Yan, mali, 11960. So ayan, okay na siya. Then open natin yung Tonic Bank natin, up. So yan, 3137 na siya dahil may 300. So ganun lang po. Thank you. Goodbye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's